good reply sa imo kamo na dili na mao. Expect because ni-engage imo, gi-focus imong eyes kan Jesus, ni-engage ka sa iyang word, sa iyang works, sa iyang ways. Expect nga kay i-look forward nga Lord na adyo ko'y anihon. Amen. Ang pangutana, kung tayo dapat na ba kay gitanong? Kana. Kung wala ina ay sige expect. Because the meaning of expect means anticipate, await, look for, or hope for. No? Kung sabay mong gina-expect ang Lord karon, it might be your declaration. It might be restoration of your family. It might be healing sa imong sakit. It might be increase in your finances. I don't know sa imong gina-expect. Ako na ako'y gina-expect kang Lord. That's why, tanom lang ng tanom.